Dancing with the beat with DJ on the mix. Tanan ta magtiguang inusugot pagkunot ang atong atang kaning kagwapo ug ang kaning kagwapa ang tanan mahimong handumanan karon lagi senior citizen na ta tawgon na nila kitag lulug lula luya na ko minupos ka na puro na lunok ug wala gyud hilana. Sa dulog mao'y forma apang karon nga aduna nay rayuma kanunay mindin sa unsiwa nay gana karon lagi senior citizen na ta tawag